आगुरी सब बड़ बड़ पुर घर थिलानी मझी बाहर थाए लगी माने एबेटा सेई भलिया हेची मझी बाहर अछि सिनेमैटिक रो नेनु छला रास्तार लाइटिंग पूरा गछपत्र पूरा करके रखी सैलाट कराई भुवनेश्वर आम जा देखा स्काई फोर्स जय जगन्नाथ सांग मैंने जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार मोर राहुल स्वागत कर आउ गोटे भिडियोटी को आज बहुत दिन पर ब्लॉग मतलब आज हूँ 24 तारीख पाखापाखि 1 तारीख पाखु माने ए मास सारा ब्लॉगटा माने कंटिन्यू करा जाई नाही तो आज हूँ 24 तारीख सकाଳେ उठिकी काम सारिक आम गोटे दुकान मोर भंगा हो दी दिन गोटे गुमिटी पूजा चलता तो से व्यवस्था करदेकी आसिकी मुझे अच्छी भुवनेश्वर माने भाई पाखे तो भाई मुझे आसिकी ओह्लैली रसगोल्ला पाखे भाई आसिक मत देखिए रूम्रे अच्छे तो चलते वीडियो कंटिन्यू करवा यदि वीडियो नुआ थी चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक निहाती करें मुझे जानती व्यू भी आसोनी ठीक से कारण बहुत दिन पढ़ुना ब्लॉग तो देखिए पुणी आउ थे कंटिन्यू करवा या पर आम बढ़िया गोटे भिडियो भी आसर आम संबलपुर भी जीवार अच्छे बुलायापी तो आसिक पहुँचली भाई पाखे कौन कि कौन खबर ब्लॉग बंद थी आरंभ है भाई पाखु मोरी पाखु सब आरंभ हुए आ माने बहुत सारा लोक ने भाई माने व्यूअर्स माने भाई बहन भाई को खोजुले भाई को बाहागर केबे सबटा बड़ माने लोक वीडियो ट्रेंड चले मोर तू तो बाहागर ट्रेंड चलছে केबे भाई बाहागर हबो तो भाई को पाकर आसी माने मु आउ माने रास्ता रे वीडियो किछि करि नै हबो माल सेट चलछि हबो आ भुवनेश्वर ना भुवनेश्वर झियो ने से झियोटा बोधे केंद्रापड़ा आडे हबो बोधे आ बाका तो सारा थी ना भीतर कनिका केन्द्रापड़ा भीतर कनिका जो कुंभीर अच्छा से पड़ू नवा एक्चुअली आसार कारण किसी अलग अच्छे मुझे कहबी बट वीडियो कंटिन्यू करवा ये खाई खुआ देकी वीडियो कंटिन्यू कर मोटा मोटा देखा मुझे पतला मुझे झड़गली कारण कंटिन्यूसली घर कम चलते बाड़ा बेड़ा आरंभ कर मसे है कंटिन्यूसली गध भाया कंटिन्यू चलते आई दी दिन जो गुमिटी पूजार सकाल भोर 4टा भोर उठिकी संध्या 7टा पर्यंत जे कम चली रास्ता हम आम दुकान भंगाभंगी हो नुआ दुकान हम भंगाभंगी हो काम गुड़ाए चलती से जाऊ से तारी टे समय काढ़ी आसी गोटे कमपाई गाँव में रही ये दातन फातन खटी भाई सहित मुझे कहीदेली केन्द्रापड़ा ये तो व्यूअर्स मैंने कह रिभिल करदे केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ा भीतर कनिका मुझे अलग किसी चंदका फंदका हाथी फाथी से जगह जीवा आम हाँ छतिया पकईदेव गोटे डेट ये पकईदेव मैंने ओडिशार कौ जगार माने कौ सहर कौ डिस्ट्रिक्ट कौ जाजपुर गोटे पकईदेव जगतसिंहपुर गोटे पकईदेव भाई भाई बाहागर हबा कमेंट करके जनइबे आ जदि झील पी थे मेसेज करिए कमेंट करिए कथा मत बहुत गुड़ा झील मेसेज कर जगतसिंहपुर रु केन्द्रापड़ा रु कंधमाल रु ढेंकानाल रु तापटा कहबुनी तापटा कहबुनी ढेंकानाल निज निज संभाल ओके चलो खाइबा तो खाइबार अच्छी भाई आज निजे बन बोधे सब है ना निजे बन ना किसे बन ना पाखर अच्छी किए रांधि बांधि दूसरी कि जाऊँ जना पड़े किसी मुझे खेती बुदा दीचु ना किसे चिकेन अच्छी भात अच्छी पापड़ सालाड अच्छी दही बाइगण अच्छी डाली अच्छी चलो खाईद खाई खुआ देकी वीडियो कंटिन्यू करवा तो फ्रेंड्स टाइम एवं पाखापाखि देखी नहीं देखी कौन के दिखा अंधारी देखा हाँ लाइट पड़ा पाखापाखि 8:15 है आम जाऊँ मुझे काम आसती से काम जाऊँ आम दादन फादन बुझापी गला बाटर भाई गाड़ी चलाऊँ गाड़ी देखिपार थे गाड़ी आप देखिपार थे अंधार गाड़ी मत देखा जाऊे बाटर चारिपटे जो गंध हो भावुँ आम गाँ जीवनटा भारी भल माने गाँव रास्ता कड़ भारी भल गाँ जीवन भारी भल आगे गोटे कुकुर बोलूँ भुवनेश्वर कुकुर ये गंध हो अलग प्रकार गंध हो मो भिडियोटा कौन जे जगार आम पहुँचा से भिडियोटा करी मुझे ये दृश्य देखिना भिडियोटा करदे बेटर हम कारण आप भुवनेश्वर देखी थे भुवनेश्वर जो गंधटा संगी थे ना मुझे निजे फास्ट टाइम लोक किस कहूँ
ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ କଥା ଆଉ। ତ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିବା। ଏବେ ତ ନାକର ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିବନି କାରଣ ନାକର କଥା ନା ଗଁ ଶୁଭିବ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମାନେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଲେନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ମାନେ ମୁଁ ଚଷମା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଲେନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଚେକଅପ୍ କରିକି ନେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୋତେ ଲେନ୍ସ କାର୍ଡ଼ର ସର୍ଭିସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା? ନା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ସର୍ଭିସ୍। ଫଟୋ ମାନ ଥମ୍ବନେଲ୍ ପକେଇବା। ଫଟୋ ତ ପଛେ ମିଳିବ। ଚଷମା ପଛେ ଦେବେ ପରା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କି 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଲଗେଇବେ। ମୋର ନେଇ ଦଉଛୁ ମାରିଦେ। ସେଠୁ ଲେନ୍ସ କାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଲି ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍କୁ। ତାର ବାଇକ୍ ସୋରୁମ୍ ମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ କରାହେଇଛି। ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର କିସ ଅଣ୍ଡର ପାର୍କିଂ। ହଁ ମାନେ ଅଣ୍ଡରୱେର୍ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଣ୍ଡରୱେର୍ ଏରିଆ। ଖତରନାକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ଗୋଟେ ତଳେ ପୁରା ପୁରି। ଆଗକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଣିଲି ତାଙ୍କୁ। ସପିଂ ମଲ୍ ଆସିବାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର କାରଣ ମାନେ ନିଜର ଅକାତଟାକୁ ବୁଝ ହେଲେ କି ଭୟ ବାଡ଼ା ପଛେ କିଣ ନ କିଣ କିନ୍ତୁ ଲିଫ୍ଟରେ ଚଢ଼ ମାଗଣା, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ, ରିଲ୍ସ ବନାଅ, ଆଉ ଘରକୁ ପଳ। ଅବଶ୍ୟ ଗଲାବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଲଗା ଆଖିରେ ଦେଖିବ ଶଳା ଆଇଲା କିଛି କିଣିଲାନି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। अच्छे 5,000 ଟଙ୍କା ଖାଲିଟା ସପିଂ। ତ ବେଗ୍ରେ ବି ପଇସା ସାଲା ରିଲାଏନ୍ସ ବାଲା ବେଗ୍ରେ ବି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। 4,500 ଟଙ୍କା। ଏତିକିରେ ଆମ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରବଳ ଲୁଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ନାଇଁ ଯାଏ। ହଁ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ଦିନେ ସେଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିବ ଆଉ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ପିନ୍ଧି ନିଜର ବଢ଼ିବ। ଭାଇ କୁହୁଡ଼ା ଏବେ ତ ପୁରା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଚାଲିଛେ କିଣାକୁଣି ସାରିକି ଚାଲିଛେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ରାସ୍ତାର ଲାଇଟିଂ ପୁରା ଗଛପତ୍ର ପୁରା କରିକି ରଖି ସଇଲାଟ କରାହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଆଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଫରକ। ମୁଁ ଆଇଛି ନୂଆ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଫରକ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁସ ଭାଇ ସପିଂ ମଲ୍ ବୁଲିଲେ ଏଠି ବୁଲିଲେ ସେଠି ବୁଲିଲେ ଖାଲି ଆଉ ବାକି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛେ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଛେ ନା। ରାସ୍ତାଘାଟ ବଢ଼ିଆ ପୁରାପୁରି ମସ୍ତ। এইଥିପାଇଁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ା କରିବେ କାରଣ ଏ ରାସ୍ତା ଯେ ପୁରା ଲାଇଟିଂ କରି ଗଛପତ୍ର ସବୁ କରାହେଇଛି ହେଲେ କି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଘୋଡ଼ା ପୁରାପୁରି ଘୋଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଇଟା କି ମନ୍ଦିର? ରାମ ମନ୍ଦିର। ରାମ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ସିଆରାମ। एसके लाइट चाले आप पत्रा लगे माने एसके लाइट ऊपर चाले माने हाईवे ऊपर देखिबू रसुगड़ हाईवे ब्रिज ऊपर तो एबे आम ये जा एस्प्लानेड को हाय देखा भाई जूम संडे दिन प्रत्येक संडे किसी ना किसी हाँ बाइक एंट्री करवा ओके देखिलु खतरनाक कर बड़ मॉल एटा बड़ मॉलटा खाली
देखो पार्किंग बंद कर दी देखिए गोटे कौन मुवी फुवी पड़ी मुवी भी देखा देख देकी जीवा एस्प्लेनेट फास्ट टाइम मुझे भाई साहब ये चलती फोटो ये फोटो फोटो उठे हाँ मुझे जाऊँ ना आम ओडिशा रे जो हॉकी खेल लास्ट यहाँ नुआ एडवर्टाइज कराई लार्ज को हॉकी 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 क्रिकेट नुहे अच्छी ये गोल भी अच्छी ना यही एंट्रीटा तो भल लगे वे टू बेबी केयर जो निज छुआर जत्न ना चाहूँ कौन प्रकार आसला हगामता हौ हौ हेले आइबा हेले आइबा ना किस ओके ओके चलो सिनेमैटिक रो नेनु छला हला ग्रीन अछि आमे जिबा देखिया पे स्काई फोर्स सब तो सब बंद बंद हे गलानी एडा एडा फांका अछि पछर किछ नाही सीट नाही हां एडा पूरा पाखु यूज ना चढ़िबो कोन देखि परियो 6 7 हां एडा हबो विजिबल हबो ना क्लियर पता हां हबो 6 मिनिट हबो ओके 6 7 876 आई एत बड़ हॉल भीतर लाइट फाइट देना अंधारा में बसছে अरे लोक आउरी आसी ना आसु आहुति दी जाती हां लोक आसी ना प्रधानमंत्री जी की कल्पनाओं को उत्तर प्रदेश के माननीय आरंभ ही नहीं, मुख्यमंत्री आरंभ योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व ने राष्ट्र और सनातन एटा कोदरे देबार ना कोदरे उठे रघुमंडी प्रोडक्शन अवार्ड स्टोन एटा आरमेला फिल्म स्काई फोर्स माने टिकट से बुकिंग कर दे केमते स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग रेट दबो लगातार कोशिश की जिसका इंडियन फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया 1965 में इसी मुद्दे पे दोनों मुल्कों के बीच जंग Also inform the Indian Army they are on their way, sir. I'll be there. ଏବେ ତ ଇଣ୍ଟର ମାନେ ଅଧା ହେଇଛି ଏଇଟା ଫିଲ୍ମଟା ଆସିବାର ଅଛି ସିମଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆହୁରି କ'ଣ ଭାଇ ଅଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଏଇଟା ସେ ରିଲିଜ୍ ହବ ସରି ହେଇଛି ବୁଝ ହବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପୁରା ରିଏଲ୍ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପୁରା ଫିଲ୍ମଟା ମାନେ 1965 ରୁ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ବି ସବୁ ଘଟିଥିଲା ପୁରାପୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖାହେଉନି ଫିଲ୍ମଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି এইভাবে ফিল্ম আমি ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଜାଣିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତ ପୁଷ୍ପା ପଛରେ ପଡ଼ିଛେ ଦେଖି ପୁଷ୍ପା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛେ ବଟ୍ ସେଇପରା କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ଆମେ କେବଳ ପୁଷ୍ପା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ନୁହଁ ବଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ମାନେ ରାତି ପାଖାପାଖି ନା ପୁରା 2ଟା ହେଇଯାଇଛି ରାତି 2ଟା ହେଇଯାଇଛି ମୁଭି ଦେଖିକି ଆସିକି ବସିକି ଆମେ ଏଠି ଗୀତ ବାଜୁଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମତେ ପୁଣି ଭଏସ ଓଭର ହେଇକି କରତେ ପଡିବ ତୁ ବସଛୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ନାଇଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ହୁଏ ସେଇଟା ଆସି ବସଛୁ
ମାନେ ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ରୁମ ରେ ଶୋଇବୁ ଖାଲି। ହଁ ନାଇଟ୍ ରେ ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଆମେ ବି ନାଇଟ୍ ରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ କେବେ ନା କାହା ବାହାଘର ଫାହାଘର କନେ ଯଦି ବି ସାଙ୍ଗ ଛଡା ମଦ ଦେଇଥିବ ପିଇ ଦେଇକି ରାତି ସାରା ରହିବା ନଚେତ ନୁହଁ। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ ରେ ଏନ୍ଜୟ। ବାର ଫାର ବସିକି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବସିକି ନାଇଟ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ହବନି। ବାହାର ଭିଉଟା ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମସ୍ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଭିଉ ରହିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ର। ଆଗରୁ ସବୁ ବଡ ବଡ ପୁର ଘର ଥିଲାନି ମଝି ବାହାର ଥାଏ ଲାଗି ମାନେ ଏବେ ଏଟା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି ମଝି ବାହାର ଅଛି। ତମେ ଭାବୁଛ ଏവിടെ ତମେ ନୂଆ କରୁଛ 14 ବର୍ଷର ଆମେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖି ଆଇଛେ ନାଇକି ନା ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ। ଏପଟେ ତ ବାଟେ ବାଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିପାରିବ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଘରେ ହେଇଥିଲେ ମୋର ଘର ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଛି ନା ମୋର କେତେ ଲାଗେ ଭାଇ ଘରେ टाइम ହେଇଛି ଏବେ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ଦେଖ 3:10 ହେଇଛି 3:10 ହେଇଛି ଟାଇମ୍ ଏବେ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ଘରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଲୁ। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଏବେ ରାତି 3:10 ଆମେ ଆସିକି ରୁମ୍କୁ ଆସି ଶୋଇବୁ ଏବେ। ଓକେ କହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସି ୟୁ ଅଗେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି କାଲିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ମୁଁ କାଲି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବି କାଲି ଗୋଟେ ଦେଖାଯିବ। ଆଗେ ରାତି ପାଉ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠେ ତାପରେ ଦେଖ କଥା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କରିକି କୁହ ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି।